mga ka-automotive. Paano i-reset tong Kia na to? 2020. See, on nyo siya. Switch on. Yan. See, service. Nag-blink siya yung spanner. Tapos, yan. Pindutin nyo to. Yan. So, hanapin nyo yan. Yan, service interval. Hindi mo klaro. Okay, once nakita nyo yung service interval, okay nyo lang siya. Okay. Pindutin itong okay. Yan, okay. Kita nyo yung reset. Yan, see. Scroll nyo yung reset. Okay. Once nakita nyo sa dashboard yung reset, pindutin nyo itong okay. Okay. Okay nyo. Tingnan natin. Okay. Ito. Okay. See. So, factor default reset. Check nyo. So, i-yes nyo lang. See, scroll nyo. Ito yung scroll. Tapos once na nilagay na sa yes, okay mo na to. Reset na yan. See. Okay. See. Settings have been reset. Yun lang mag-automotive. Okay. Then, switch off nyo. Yan. Pag-check nyo yan, wala na yung spanner. See. Wala nang lumabas. Okay na. So, ganun lang pag-reset na ka-automotive. See.